واش السي مخلوف؟ البارح نتاك تمضي في هذا المقص، يعذر وقتاش يوجد. لازم هو يمضى يا سي العربي، راح ندس به السيلان. وما تنساش قادر يطيح في يدي ولد الرومية، هكذا تسال عليا تحفيفته. سي طاهر سي عبد الرحمن راهم في الطريق، راهم قريبين يلحقوا. مرحبا بهم. كونك واجد راهم كي يلحقواني نقول لك. حاضر سي العربي حاضر. إيه يا مرحبا بسي مخلوف، يا مرحبا. مرحبا سي السلام حماد. عليكم. السلام ورحمة الله. واش راك؟ ها يا سي حمادي. ايه والله تفضل، خير، تفضل. بارك الله بك. صح عليك. الله يسلمك يعافيك. هياك الطريق. عييت، عياني البغل. تنفس تنفس. سي حمادي، التاريخ راح يسجل الدعم اللي قدمه الشعب التونسي لاخوانه الجزائريين. يا سي مخلوف يا خويا، رانا شعب واحد ودمنا في ساقية سيدي يوسف، راهي تشهد علينا. نعم عندك الحق. واش هو المرة هذه ما راحش نتعبوك، لأن الطريق خلاص عرفناها وحفظناها. والله بارك الله فيكم وربي يحفظكم إن شاء الله. وبقوا لنا على خير. على خير سي حمادي. علي يلا ثبات تعال استريح. سي بوجلال. نعم سي طارق. دعم الحراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. المحافظ السياسي سي عبد الرحمن رايح يعطينا التوجيهات الخاصة بهذه المهمة. تفضل. يا الخو، ثورتنا اللي كان يحلم بها هذا الشعب راهم فاتوا عليها 7 سنين ونص. العدو استعمل فيها كل الوسائل الجهنمية، من حرق وقتل وذبح واغتصاب. لكن الحمد لله كفاح رجالنا في الجبال والمدن والمداشر قدرنا أن نرغموا العدو أنه يدخل معنا في المفاوضات. واليوم الحمد لله راه يجينا كل يوم أخبار تفرح من وفد الجبهة في مفاوضات إيفيان. يا الخوة، معركتنا ضد العدو الفرنسي كانت دائما على جبهتين: جبهة الكفاح المسلح وجبهة النضال السياسي. وقدرنا نعلموا المستعمر وندرسوه أساليب الكفاح المسلح، وعلمناه معنى النضال السياسي للجيش، جبهة التحرير. تفضل سيدي. بارك الله فيك. زيادة إلى الشيء اللي قاله سي عبد الرحمن، المهمة هذه عندها طعم خاص، وهي أننا نوصل بها حتى الهدف اللي سطرته القيادة. وعلموا مليح باللي أي عمل ثوري في هذا الوقت بالذات رايح يدعم قيادتنا في مفاوضاتها مع العدو. ربي يوفقنا كامل. امين يا رب العالمين. بارك الله فيك سي عبد الرحمن. فيكم.
سي مخلوف، راك واش باش تقص السيلان؟ واش سي عبد الرحمن؟ واش ان شاء الله. سي عبد الرحمن، كلامك قد ما فرحني ما وجع لي قلبي، لأنه خلاني نشم ريحة الاستقلال، والشي هذا يفرح. خايف لما نزيدش نشوفكم مرة أخرى. مادام القص راهو ماضي، ان شاء الله نتلاقاو نهار تتفرج. إن شاء الله. يلا يا جماعه قريب يطيح الليل، توكلوا على ربي. والله يا اما راكي في بلاصه قداش من راجل. عندهم الحق ناس الدوار كيقولوا لي امك راجل ماشي مرا. ها يا سعيد يا وليدي، انا وخالتك والناسه رانا غير نكسكسو ونخبزو، وخوتنا في الجبال تاكل فيهم النار والرصاص تاع فرنسا. والله يا اما كل ما نطلع الجبل كل ما تمنيت نكون مجاهد. يا اما راه عاوعش السردوك وفات نص الليل. يا سعيد يا وليدي، يا هذا يقولوا له عشاء الخايبه. راني خارج نشوف الحاله برا، وكي نرجع نتوكل على الله، ما بقاش وقت. روح يا وليدي، روح يا بابا. يا لالا يا قوتا، ما تخميش على ولدك السعيد، راهو كبر وعاد راجل. شكون؟ ساقية ساقية يوسف. 8 الخاوة. مرحبا مرحبا. سي قدورة في الخنقة يستنى فيك. ربي يخليك. يا جماعه هبطوا السلاح. في الأمان. يلا الخاوة، ارتاحوا شوية. تربح يا عمي بشير. تربح ولدي السعيد. عمي بشير،
ربطتوا كلاب الدوار. نعم يا وليدي، من صلاة المغرب كل الناس الدوار ربطوا كلابهم. والشريف ولد عمي موسى قام بالواجب كيما وصيتك. نعم راه عاش في طريق بلي. بربي ان شاء الله نلقانا غدوه الصباح. الله يسهل يا وليدي، ربي يحفظك ويستر. الخوارنا قربنا السيلان، راه قريب نص الليل. حسب التعليمات اللي عندي جماعتنا في الجهة الأخرى جيد بو حجار راح يقوموا بهجوم على مركز المراقبة. هذا الهجوم راح يكون بمثابة الإشارة اللي تخلينا نعبروا السيلان. كل واحد فيكم يعرف مهمته، ما عندناش مجال للخطأ. ربي يوفقنا برك. راني جاهز سي الطاهر. تهلا في روحك يا سعيد يا وليدي، الليل وفرنسا راهي غدارة. ما تخافيش يا أما، ماشي هاد المرة الأولى اللي نطلع فيها الجبال بلي صالح. الغابة تعرفني ونعرفها. روح يا وليدي، روح يا سعيد، تروح وترجع على خير وعافية يا كبدي. راسي مخلوف، نقصوا الشغل، ما عندناش الوقت. فجر قريب يبان. حاضر سي الطاهر، ربي ان شاء الله نوجد لنا ممر في رمش تعين.
شكون؟ شكون؟ برمغلات وفرنسا راهي في المنام. سعيد. سعيد ولدي لاباس راك بخير؟ واش راها لاله ياقوتة؟ الحمد لله يا سيد الشيخ. لالا ياقوتة كيما تعرف الديب يرقد وهي ما ترقدش. ايه يا وليدي يماك ب100 راجل. يلا يا سيد الشيخ نتوكل على الله. سعيد ولدي النهار قرب يطلع عليك والخاوي يستناو فيك، وهذا راه صوت البلندي والعسكر اللي بيخرجوا، ما تطولش. الله يحفظك يا سعيد ولدي.
يا الله. واش الهاني؟ راني نشوف في عقلك غايب، وقل له خرجتك معنا للدوار. يراك على بالك يا مخناش باللي الايامات اللي فاتوا تعبونا بزاف، الحراسه في القازرنه، العسه بالسيلان، وانا ما رانيش في حوالي. عندك الحق يا سي مخناش. السي الهاني ما عادش يحب يخرج معنا للدوار، والظاهر مازال مغروم بحليمه بنت محمد. يا حليمه. يا الهاني يا الهاني يا بركه ومن الكلام الزايد، ما كفاش المنكر اللي درتوه في ناس الدوار. هيا خلاص، هيا كل واحد يلزم حده ويحكم بلاصتو. يلا حرك روحك، يلا نوض تحرك روحك. سي الطاهر، يعطيكم الصحة عم إبراهيم. يعطيك أخويا. لاباس؟ بعينك بخير. هيا عم إبراهيم وطلعنا فيه. على خير. هيا ويا الخوا. ارتاحوا شوية يا جماعة.
يا جماعة الطريق طويلة، ماذا بينا نتحركوا قبل ما يتحرك العدو. الحمد لله الرجال كامل فاتوا، وانت يا زهيرة والله ماني عارف كيفاش نرجع لك خيرك، تعبتك معايا بزاف. واش راك تقول يا خويا كلي؟ احنا رانا في خدمتكم وانتم رجال الجزائر، ان شاء الله تستقل الجزائر ونجيك لبلاد القبايل وتعطيني الزيت والكرموس، هذا هو خلاصنا ان شاء الله. بسم الله. وين رحت؟ واش نقول لك يا سي طاهر، بعد ما قطعنا ممر الموت واللي كان اصعب مهمه، الحاجه اللي راني حابها درك هو استقلال الجزائر. ان شاء الله. صدقني يا سي العربي، راه عندي واحد الاحساس، واحساسي ما يخيبنيش. نظن باللي هذه المهمة هي المهمة الأخيرة ان شاء الله. اسمح لي. خذ راحتك السي طاهر. سمعوني مليح. هذا الدواء وهذا السلاح محتاجين خاوتنا في جبل اللي يدوغ. ربي يوفقنا ونكملوا هذه المهمة بخير. يا الخاوة نطلب من عندكم السماح، وبالخصوص انت يا سي طاهر، راني تعبتكم بزاف. واش الهضره يا سي اكلي؟ انت راك خونا، نفدك على ظهري من عند دراهم بواحد جار. واش يا القبيلي، احنا خاوة في هذه البلاد والثورة هي اللي جمعتنا. عندك الحق سي بوجلاف. راني معاك سي طاهر، لازم نزربوا ونكملوا المهمة هذه، لأنه أنا قررت نسبيت، ولا واش قلتوا؟ نتوكلوا على ربي. ربي يوفقنا يا الخاوة. بسم الله. حميدة
passé, mon commandant. Vous êtes aveugle, mon capitaine. Peut-être que le trou n'est pas assez grand pour que vos yeux, aveuglés par vos principes humanitaires, puissent le remarquer. Tout le monde descend! Et au garde à vous, immédiatement! Neige. On vous ordre, mon commandant. Dis-moi, mon Knash. Oui, mon commandant. N'est-ce pas toi et tes hommes qui devaient patrouiller dans ce secteur? Oui, mon commandant. Alors, peux-tu m'expliquer c'est quoi ce trou? Je ne sais pas, mon commandant. Je ne sais pas. Et où étais-tu, toi et tes hommes, la nuit dernière? Pendant que les Félagas découpaient les barbelés pour passer hommes et armes? Toute la nuit, on surveille le douar, mon commandant. Le douar fait Jazrak. Quoi? Qui vous a dit de changer de mission? Hein? C'est le commandant François, mon commandant. Tu dis n'importe quoi. Le commandant François est parti hier à Bouadjar. Il n'a fait qu'assurer l'intérim pendant mon absence. Ce qu'il dit est vrai, mon commandant. Les informations sont arrivées hier matin, indiquant que des Félagas allaient être de passage au douar pendant la nuit. Et le commandant François a chargé Moknash et ses hommes de surveiller le douar, parce qu'ils sont les seuls à le connaître parfaitement. Et comment se fait-il que je n'en ai pas été informé depuis hier? Commandant. Dès votre arrivée, hier dans votre bureau, je vous ai fait un rapport détaillé, mon commandant. Et lorsque j'ai terminé, vous m'avez répondu textuellement « Très bien, capitaine, vous pouvez disposer ». Vous dites n'importe quoi, capitaine Philippe. Je n'ai aucun souvenir de ce que vous racontez. Si vous ne vous rappelez pas, c'est tout simplement parce que vous étiez sous, mon commandant. Oui, complètement sous. J'ai dû même mettre un soldat en fonction devant la porte de votre bureau pour que personne ne vous voie dans cet état, mon commandant. Dis-moi, Moknash. Oui, mon commandant. À ton avis, qui a fait ce trou? C'est sûrement le groupe de Tar, mon commandant. Le groupe de Tar, hein? Radio! Passez-moi la base aérienne de Bonn. Je veux qu'un avion de reconnaissance décolle immédiatement et qu'il me passe tout le secteur au peigne fin. Alpha Tango, ici Roméo. Alpha Tango, ici Roméo. Est-ce que vous me recevez? C'est fini de jouer à cache-cache avec ce Tar. Je l'aurai lui et son groupe de terroristes. Soldats! Descendez du camion! Allez, grouillez-vous! Écoutez-moi bien, soldats. Tar et son groupe de rebelles sont là-haut, quelque part dans cette montagne. Je veux qu'il soit mis fin à leur existence, qu'il soit mis fin à leur vie.
Compris? À leur vie. Moknash. Oui, mon commandant. Toi et tes hommes, vous passerez devant. Mais mon commandant... Mais quoi, Moknash? Hein? Mais quoi? Pourquoi tu passes devant? Première raison. Toi et tes hommes, vous connaissez cette région mieux que n'importe qui d'entre nous. Deuxième raison. Si Tar et son groupe ont pu passer à travers les barbelés, c'est parce que tu as failli à ta mission. À vos ordres, mon commandant. يلا تحرك. Je crois que vous avez reçu le même téléx, indiquant à toutes les compagnies que le cessez-le-feu est arrivé hier le 19 mars. Nous sommes le 20. Je l'ai déposé moi-même sur votre bureau. La guerre est finie pour vous, capitaine. Pas pour les milliers d'Européens qui ont construit ce pays. Mais l'état-major ne devrait pas d'abonner cet acte. Selon les instances internationales et les accords d'Évian, vous mettez en danger la vie de vos hommes. Je suis un soldat, capitaine. Vos instances et vos accords d'Évian, vous pourrez les chanter à votre femme quand vous serez de retour à Paris. شيخ يوسف، شيخ يوسف، اهلا بكم يا ناس الدوار. وش جابكم مجمعة في هذا النهار؟ يا سيدي الشيخ، انت هو كبير الدوار، وانت المقصود في كل كبيره وصغيره. في الفرح تحضر وفي الاحزان تواسي. الله الله يا لالا يا قوته، فكرتيني في سي المختار الله يرحمه. وش هالاوراق اللي ركب لافدينهم كبار وصغار؟ طيشتهم الطياره الصفراء، وغير انت اللي تعرف تقرا الروميه. يا ناس الدوار، راية طفات النار. كيفاش؟ النار طفات؟ ايه، النار طفات. فرنسا فنات والسيسي الفستانيات. فرنسا راهي في الممات. واه يا سيد الشيخ، هنا فرنسا ما نامنهاش غدارة، وما نامنش حتى نخيط بهذه اليدين العلام ونعلقو فوق هذيك القبة. لا لا يا لالا يا خوته، زغرتوا يا حراير. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. خباو واحد ما يتحركش. اسمع، الحالة ما تعجبش.
لازم علينا قسم المجموعتين. سي الطاهر، الطيارة الصفراء، فرانسيس، الحركة، هذو كامل ما يخوفوناش. لازم نكمل المهمة هذه مهما كان الزمان. سي مخلوف. نعم سي الطاهر. علي. بوجلال. نعم سي الطاهر. رايحين تروحوا لكهف الغراب، وإحنا نروحوا لغار الحنش. ومول المغرب إن شاء الله رايحين نجوا عندكم. نتوكلوا على ربي وما نضيعوش الوقت. سي مخلوف. نعم. رايح تسبقنا. توكل على ربي. بسم الله. يلا بسم الله. يلا سي مخلوف. يلا. سي مخلوف. نعم. سي علي. ما تنساش. الله خيرك. كيما وصيتك. وعرضنا العرس. ربي يسهل. لك حاجة، ربي إن شاء الله تسلم. رب. يا الجزائر. الله أكبر. يا ويا الخوة. C'est vous? Que puis-je faire pour vous, capitaine? Tout comme j'ai le devoir de vous respecter, mon commandant, vous avez le devoir d'informer les hommes dont vous êtes responsable lorsqu'arrive une information capitale qui peut leur sauver la vie. Et je suis persuadé qu'un message déclarant qu'un cessez-le-feu a été signé hier le 19 mars, signifiant que la guerre est terminée. C'est une information capitale, n'est-ce pas, mon commandant? La guerre n'est pas terminée, capitaine. Elle n'est pas terminée. Et le trou qui a été fait hier dans la barrière des barbelés le prouve. Les Félagas continuent de faire passer des armes vers le Djebel. Ils sont passés avant-hier. Ils n'ont certainement pas encore reçu la nouvelle du cessez-le-feu, mon commandant. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Hein? Si vous avez peur pour ces rebelles que vous admirez, allez vous-même porter le message au Djebel. J'ai peur pour nos hommes, mon commandant. Donc vous reconnaissez que la guerre n'est pas finie, capitaine. Les Fels risquent de nous tendre encore des embuscades. Excusez-moi, mon commandant. Un message vient d'arriver. L'avion de reconnaissance vient de repérer un groupe de Félagas dans les montagnes de Benissara. Excellent. Grouillez-vous. Appelez-moi la base opérationnelle de Bonn. Passez-moi le colonel Pedelmas, immédiatement. À vos ordres. Allô? Oui, mon colonel. Mes respects, mon colonel. Ah, je vois que vous êtes déjà informé. Pardon? De T6? Parfait, mon colonel. Merci, mon colonel. Mes respects. Tout le monde sait que vous et le colonel Pedelmas, vous êtes les plus acharnés défenseurs de l'Algérie française. Et pour cela, vous êtes prêts à tout, hein? Même à violer un cessez-le-feu pour un trou creusé dans un grillage de barbelés. C'est un trou creusé dans la dignité et l'honneur de la France, capitaine.
Un abîme creusé dans les derniers espoirs des Français, nés sur cette terre. Mais vous ne pouvez pas comprendre, capitaine. Vous ne pouvez pas comprendre. يلا يا جماعه ما بقاش بزاف ونوصلوا يلا. أكلي أكلي أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكلي. تلاقوا في الجنة يا أخوي، تلاقوا في الجنة يا أخوي، تلاقوا في الجنة. سي طاهر سي طاهر استشهاد أكلي. يلا عربي يا ما تلحقهم يلا سي طاهر. Qu'est-ce que vous avez fait, commandant? C'est quoi ce bombardement? Je vous parle. C'est quoi ce bombardement? J'ai la conscience tranquille, maintenant que j'ai éliminé le groupe de terroristes de Tahar. Tout ce que vous êtes en train de faire, ce sont des crimes de guerre. Écoutez le capitaine, défenseur des droits de l'homme. Ici, c'est moi qui fais la loi. Pardon, mais je n'ai jamais vu une personne comme vous. C'est la guerre. Si tu ne tues pas, on te tue. Mais il n'y a plus de guerre, commandant. Il n'y a plus de guerre. Vous êtes en train de délirer. Vous me faites pitié. الظهر الظهر كيفاش راك تحس روحك؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. ده هو القائد اخونا العزيز. هذه سنين واحنا مع بعض، كنا ايد واحدة قلب راجل واحد، وشفت منكم غير الخير. يا أكلي صهيرة حميدة الله يرحمكم يا خوتي.
الله يرحم الشهداء. المهم في كل هذا الشيء وأن سي مخلوف يروح لبوحجار. المهمة تنجح إن شاء الله. وراجع سي الطاهر ما بقالناش بزاف نلحقو على الحنش وتماك نرتاحو مليح. ارتاح انت، ارتاح. ياماتي فضوا والساعة قربت. أنا على الشيطان يا سيد الرجال، هذا ما هو تعب غير الفيرمان. يا طاوس، انت مرأة هيبة، ما شفتي حتى نهار حلو في حياتك. سامحيني تعبتك معايا. يا بابا أنت تجروسنا، كيفاش راح تكون الحياة موراي؟ هاد غير شوية تعب إن شاء الله حيزول عن قريب. هو رجل الدار من بعد نسيك على أمك خاوتك، خاصة مخدات خوك. قاصر بيناتكم. هذه أمانة رقف Bonjour. Bonjour, madame. C'est mademoiselle. Je suis Monique, la fille. La fille du patron, monsieur Bernard. Tu me connais alors? Moi non, je ne t'ai jamais vu. Tu es nouveau? Oui. Je venais avec mon père, si Mohamed. Ah oui, si Mohamed. Un homme bien, travailleur et fidèle. Il a passé toute sa vie au service de ton père. Et maintenant? Et maintenant? Parle, n'aie pas peur. Maintenant quoi? Rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai interdit plusieurs fois de ne pas parler aux ouvriers. Sors d'ici immédiatement. Toi, j'aurai 2 mots à te dire. Plus tard. Mon colonel, votre geste prouve votre attachement pour l'Algérie française. Vous méritez la Légion d'honneur. Je n'ai fait que mon devoir, commandant. Je l'ai fait pour libérer ma conscience, celle de protéger les populations européennes d'une éventuelle attaque des rebelles. Même s'ils ont signé la paix des braves, mon colonel, je ne baisserai jamais les bras. C'est vrai ce que je viens d'apprendre? Qu'un cessez-le-feu a été signé avec le FLN? Dites-moi que ce n'est pas vrai, que ce ne sont que des rumeurs. Non, monsieur Bernard. Ce ne sont pas des rumeurs. C'est malheureusement la vérité. Cela veut dire quoi, mon commandant? Ça veut dire que l'indépendance de l'Algérie est inéluctable, monsieur Bernard. Que le FLN a gagné. Donc l'OS avait raison. Nos chefs nous ont trahis. Notre vengeance sera terrible. On frappera partout. Et ce sera la terre brûlée. Je suis de votre avis, mon
Colonel. أعلن وقف إطلاق النار في كامل أنحاء الوطن الجزائري ابتداء من يوم الاثنين 19 مارس 1962 على الساعة 12 بالضبط. الله أكبر. طاهر ناض. وإنني الإحساس تاعك ما خيبكش، والتعب تاعنا ما راحش خسارة. بلادنا استقلت، تسمع عم يقولوا باللي تم وقف إطلاق النار. الله أكبر. الله أكبر. بالتوقف عن العمليات العسكرية وعن النشاط المسلح في مجموع التراب الجزائري. عربي بدل الدوار جيب لنا كاش اخبار. عندك حق سي طه، لازم نهبط للدوار. توكل على ربي. ما نقولش أعطونا كلب. أعطونا.
Qu'est-il arrivé à cet homme? Mais quoi, Moknesh? Tu vas me dire oui ou non? C'est qui cet homme? L'Arbi, le bras droit de Tahar. Je veux Tahar. Tu m'as compris? Tahar! Je crois qu'il est mort dans le bombardement, mon commandant. Au fait, Moknesh, qui t'a autorisé à quitter la caserne pendant le cessez-le-feu? Hein? Tu veux vexer le docteur Philippe? Vous l'avez mis dans un sale état. Il a besoin de soins, mon commandant. Moknesh, tu me le gardes au frais. Demain, ça sera sa fête. Que chacun regarde son poste. Immédiatement. Allez! Exécution! يلا حرك روحك يلا شد مليح. « 22 mars 1962. Le cessez-le-feu a été signé entre le FLN et la France. 7 ans et demi de violence et de morts inutiles qui vont certainement laisser des traces dans les mémoires des deux peuples, français et algériens. Pourquoi sommes-nous ici? Le 1er novembre 1954 a été le début de cette révolte. J'espère que le 19 mars 1962 en sera la fin. J'ai vu trop de morts autour de moi. Trop d'injustices. Des douars brûlés. Des Arabes dépossédés de leurs terres sous prétexte d'avoir hébergé ou aidé des rebelles. Des enfants traînant la misère sur leur dos frêle, comme un fardeau. كم هنا وين الهاني؟ نفسي ضغط عليا، راح نبدل الهواء. ما يكونش كلام الكوموندون هو اللي يضايقك؟ وعلاش؟ انتم عجبكم كلامه؟ يا الهاني ناس الدوار راسهم مخشين. يا سيدي يقولوا وين راه طار ويا فرات. ناس الدوار راهم اهلك يا مخناش. تحب ولا تكره؟ اسمع الهاني، ناس الدوار ما همش اهلي، يعني منهم ولهم مني. لو كان صابوا راهم قطعوني طرف. سمعت كلام مخناش صحيح يا سي الهاني. ناس الدوار كل ما شافونا تقول شافوا كلاب. لا قدر لا احترام لا والو. عندهم الحق، لخاطرك خنتوهم وخنتوا عشرتهم لما رميتوا روحيكم ذراعيكم في دين فرنسا. شوية الكلام الهاني، ها شوية الكلام. نسيت روحك باللي راك حركي كيفنا. تلعبش بالنار الهاني، ما تلعبش بالنار. اللي يقيسك راهو يقيسنا. عندك الحق، نسيت روحي يا مخناش. حركي وحد لهم من خير من حد. نروح نجيب فنجان تاع قهوة. الظاهر العسة راح تطول. الهاني جيب لي مع قهوة تعيش. اسمع، سمعت الكوموندو واش قال؟ غدوة العربي لازمو يقر، وكان ما يقرش ما نسماش مخناش. تبعني. Yanni, tu m'as l'air soucieux. Non. Tout va bien, mon capitaine.
J'allais juste ramener du café pour moi et mes camarades. Écoute, Lani. Je sais que toi, tu es différent de Moknesh et l'Arkat. Lors des opérations, tu t'arranges toujours pour ne pas te retrouver face aux rebelles. Je ne sais pas si tu joues un double jeu, mais en vérité, je m'en fiche. Je peux pas cautionner ça. Le prisonnier demain, il va en baver. Il faut que tu ramènes le prisonnier avec toi. Au Douar, sans perdre de temps. Mais mon capitaine, je... T'inquiète pas. C'est pas un piège. Passe par derrière. Il fait sombre. Personne ne te verra. Et en fait, tu m'as dit que tu allais chercher des cafés pour toi et tes camarades. Mon capitaine, on est de garde. Très bien. Va ramener les cafés et rejoins-moi dans mon bureau. Je te donnerai des cachets. Et en moins de 10 minutes, Moknesh et l'Arcade dormiront comme des loirs. Et tu pourras emmener le prisonnier avec toi. Merci, mon capitaine. Allez, dépêche-toi. سعيد وين هذا كل؟ راك حيرتني عليك يا وليدي. علاش تخافي يا اما؟ يا اخي القرا فضت. ها القرا فضت. النهار كامل انت ماكش باين. وين رحت؟ نوضي يا اما. وين النوض؟ درك نحكي لك في الطريق. الله يحفظك خويا. النظام عمره ما حينسى واش قدمتوه للثورة. ما درت واجبي غير كجزائري. الحمد لله خويا العربي اللي ربي يسترني كل هاد السنين. روح اليوم راح تعرف الراجل اللي دوخ فرنسا هاد السنين. يلا. عربي وش بك؟ سي الطاهر نقدم لك الهاني. هاني ولد مختار نعرفه. وش بيك؟ وش صرالك؟ دوك نحكي لك كل السي الطاهر. الحمد لله يا ربي. هذا السعيد ولد ياقوتة. السلام عليكم الخال. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك لا ياقوتة. ها يا وليدي صحيت كي قلت يا يما امشي معايا برك وتشوفي. وشفت صح. شفت سي الطاهر ووليدي الصنديد. ربي يخليك. وهذا والقومي هذا واش راهو يدير هنا؟ لا ياقوتة دوك نفهمك. هذا خونا الهاني يخدم معانا. النظام كلفه باش يخترق صفوف العدو ويرصد لنا اخباره. والحمد لله لو كان مشي هو انا ما رانيش هنا درك. حتى انا قلبي كان خبيري وقلت محال الا كان الهاني يكون كيما هذاك الخبيث تاع مخناش القومي. يا لله يا قوتة، هذه اوامر النظام وحنا رانا كل في خدمة البلاد. يلا يا اما سي الطاهر بربي اللي لا يبعد عنا، لازم نكمل المهمة حتى للاخر ان شاء الله ما يكون غير الخير يا وليداتي. يا سي الطاهر سبقنا الهاني. العربي لازم تلحق السي مخلوف ابو حجار وتبلغ الخاوة بلي المهمة الأخيرة وصلت الهدف لسطرات القيادة. Garde à vous!
Neige, sortez des rangs. Alors, Moknesh, tu as décidé de te faire pardonner? Hein? Tu veux te racheter? En faisant libérer un de leurs chefs? C'est ça le marché que tu as conclu? Hein? Regarde-moi quand je te parle. Explique-moi. Je ne sais pas, mon commandant. Wallah, je ne sais pas. J'étais mal, Lani, après... Et d'ailleurs, il est où, Lani? Hein? On ne l'a pas vu depuis hier. Où est-ce qu'il est? Il est parti avec le prisonnier? C'est ça? Moknesh, tu es responsable de tes hommes. Tu paieras à sa place. Non, mon commandant, c'est pas juste, mon commandant. C'est lui, c'est Lani, mon commandant. C'est lui, le traître. Il nous a ramené des cafés. Après... Je me rappelle de rien. Jamais je trahirai la France, mon commandant. Tu as déjà trahi les tiens en les combattant par les armes. Donc, tu peux encore trahir la France. Rompez! Allez! Encerclez-moi le village! Moknesh, viens avec moi. Allez-y, soldats. Faites-moi sortir ces pouilleux de leur masure pourrie et amenez-les-moi ici. Celui qui oppose la moindre résistance, abattez-le. يلا اسمع حرك روح يلا خرج Qu'est-ce que vous faites, mon commandant? Hein? Vous avez dit que vous vouliez juste parler aux habitants du Doha. Écoutez-moi bien, capitaine. Vous avez insisté pour venir ici en tant que médecin de la compagnie. Et ceci contre ma volonté. Alors ne me dites pas ce que je dois faire, ni comment je dois me comporter. D'accord? Écoutez-moi bien à tous. Je sais que vous avez aidé des rebelles du FLN qui sont venus de Tunisie pour commettre leurs crimes contre la France. الكوموندو راه يقول لكم بلي راني عارف بلي عاونتوا المجرمين نتاع الفلان اللي دخلوا من جهة تونس باش يحاربوا فرنسا. Je sais que vous les avez hébergés, nourris, renseignés, et que vous cachez l'un d'eux. راه يقول لكم بلي راني عارف بلي وكلتوهم شربتوهم وبيتوهم عندكم وراكم مخبين واحد فيهم. Ce groupe de hors-la-loi a été anéanti par nos forces. Mais leur chef, un certain Tahar, s'est échappé. Il court toujours. Peut-être même est-il caché dans votre douar ou chez quelqu'un.
راهو يقول لكم الكوماندان باللي هاد المجموعة نتاع المجرمين راهم قضاو عليهم عسكر فرنسا، لكن الشاف نتاعهم ولدواركم راه مازال هارب وراه مخبي هنا في الدوار، ولا واحد فيكم راه مخبيه. Alors, vous avez jusqu'à ce soir pour me le ramener. Ou me dire où il est caché. Sinon, vous avez ma parole d'officier de la grande armée française qu'avant la levée du jour, vous allez le regretter. راه يقول لكم عندكم من الليل تخبروا وين راه هاد الشاف الطار، والا النار ما يطلعش عليكم، النار تشعل فيكم، فاهمين؟ فرنسا جت والدنيا فنت، لقاو رجاء والدوار خلاه. هذا كلام مش صحيح، هذا كلام مش صحيح. ناس الدوار فقراء ما عندهمش، ناس الدوار ما شافوا حد وما خبوا حد، ناس الدوار الشر كلا منها من اللحم. اسمع يا شيخ، هذا مش كلامي انا، هذا كلام الكوماندان قدامك، فهموا يلا. Oh! Qu'est-ce que vous baragouinez tous les deux? Il dit mon commandant que ce n'est pas vrai, qu'ils n'ont pas vu ou nourrir aucun rebelle. Ce qu'il dit mon commandant. Eh, toi le marabout, tu t'écrases. D'accord? C'est toi le meneur de tous ces bourgs? Hein? Écoute, demande-leur où ils l'ont caché. Ils t'écouteront. Mais je sais que tu ne le feras pas. Alors, tu t'écrases, tu écoutes, tu fais comme tout le monde. يلا بالله واحكم بلاصتك، واحكم بلاصتك. عندكم من حتى الليل، من حتى الليل تخبروا وين راه الطار وين راه مخبي، والا النار ما يطلعش عليكم، راكم فاهمين؟ وراه ولدك قولي يا لاله يا قوتها. والسعيد ولدي واش دخلك فيه وين راح؟ راكي تخبزي وتكسكسي الفلاقه ولا لا يا لاله يا قوتها؟ نخبز ونكسكس لسيادك يا قومي يا خاين وطنك يا كلب فرنسا، اتفو عليك اتفو عليك يا كلب يا خاين. Tout le monde au camion. On y va. Moknesh. Billy. C'est un ordre. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. Qu'est-ce à dire? Tout simplement ceci. Que ceux qui ont ouvert le feu le cessent. Et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. Commandant, le capitaine et les harkis sont là. Faites-les entrer. Sergent! Sergent! Désarmez-les. Je viens de recevoir des instructions du haut commandement. Nous devons évacuer demain matin. Nous rejoindrons le PC de Boadjar. Puis nous irons vers Bonn.
La guerre est finie. Et nous, mon commandant, on part avec vous, n'est-ce pas? Dites quelque chose, mon capitaine. Je ne sais pas, Moknesh. Je n'ai reçu aucune instruction concernant toi et tes hommes. On verra, mon commandant. Mais vous ne devez pas nous laisser comme ça, mon commandant. Il faut qu'on parte avec vous. Mon commandant, vous ne pouvez pas nous laisser. حابين ترميونا كيف الكلاب. انتم ما عندكم فرنسا تروحوا لها وإحنا ما عندنا غير الردادي. Ce n'est pas juste, mon commandant. Ce que nous fait la France, ce n'est pas juste. Vous n'avez qu'à faire comme les Félagas. Défendre votre pays, puisqu'on n'en avait pas d'autre. Vous pouvez disposer. Allez, foutez-moi le camp. Sortez. Sortez, c'est un ordre. Moknesh! Moknesh! C'est quoi cette histoire de partir et d'abandonner les harkis, mon commandant? C'est une décision qui vient de très haut, capitaine. Moi, je ne fais qu'exécuter les ordres. Mais la plupart d'entre eux ont servi la France avec dévouement et fidélité. Les abandonner comme ça, c'est les envoyer une mort certaine. Il faut réagir, mon commandant. Si vous vous sentez capable d'appeler De Gaulle lui-même, allez-y, capitaine. Prenez ce téléphone et appelez Paris. Ni vous ni moi, nous pouvons rien faire, rien changer. Cette guerre aura été dégueulasse, de bout en bout. De bout en bout. وعلاش يا لافرون وعلاش علي وماليا وعلاش
Oh, c'est vous. انت سبب خلانا يا مخناش. انت اللي جريت علينا حتى بعنا بلادنا ومالينا. اسكت يا واحد الكلب، اسكت. شبع كلبك ياكلك. احنا كلاب يا مخناش. السلام عليكم. السلام. Capitaine. Oui. Moknash s'est enfui. Comment? Moknash s'est enfui. Il fallait s'attendre à ça. On l'a cherché partout. On l'a pas trouvé. Tu sais, Larkat, toi et tes hommes, vous aviez servi la France toutes ces années. Comment l'armée française peut-elle nous abandonner? C'est ce qu'on mérite. Où sont les promesses de la France? On a laissé derrière nous nos maisons, nos familles, notre vie. Je sais, Abbas. Je sais. Mais ce sont les recommandations du haut commandement. Je vais en parler au commandant. Et j'essaierai de trouver une solution. Je le promets. Merci, capitaine. De rien. Merci, capitaine.